Oh. Saan nakapost? Bakit ba nakapost? Ayun pala, hindi pala kita ni Daddy nakapost eh. Tikam, 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 tikam. Tikam, 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 bibig. Yee! Alam ko na ipakita, tita. Yee! Tikam, 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 bibig. Oh, pakita mo kay Daddy dali. Oh, Daddy. Hello po. Oh. Yee! Tatawa, nahalak ka kaya kanina. Tikam, 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 bibig. Yee! Ngiti-ngiti na yan, baby na yan. Ngiti-ngiti na yan. Ngiti-ngiti na yan. Ano? Ano? Marunong na makipag-usap yan. Butsuk, butsuk, butsuk. Totoo, butsuk-butsuk mo sa cellphone, no? Butsuk, butsuk. Tutuwa Daddy yan, oh. Labas din na. Daddy? Daddy, oh. Oh, Daddy. Daddy, be. Di na, be. Ikom, bibig. Paano ikom, bibig? Laki ng mukha mo to. Tama, oh. Namo anak mo, oh. Laki na, oh. Oh. Labas ang board na naman yan, oh. Hindi ko muna pinapampersan. Laki na yan. Laki na yan. Butok pa yan. Butok pa yan. Galit na yan. Galit na yan. Wala na sinok-sinok. Wala